برنامج ثري ومتميز يتكون من جلستين صباحيتين وثلاث ورشات عمل بالتوازي بعد الغداء. نخليكم مع كلمات الافتتاح مش تكون يعني على التوالي مع دكتورة تسنيم شيرشي اللي هي باحثة ومتحصلة على الدكتوراه في علم الاجتماع السياسي، وهي مديرة مؤسسة الياسمين للبحث والاتصال. بعدين تعداو لكلمة الافتتاح من لدن السيد الدكتور محمد الجويلي اللي هو مدير المرصد الوطني للشباب، كذلك باحث وكاتب في علم الاجتماع. وعندنا ايضا مداخله افتتاحيه من طرف السيد محرز بوسيان اللي هو قاضي ومحامي وهو اول رئيس منتخب للجنه الاولمبيه التونسيه. تفضل دكتور. الندوة هذه تنظمها مؤسسة الياسمين بشراكة مع المرصد الوطني للشباب والجمعية التونسية رياضة صحة وتنمية، وبالإضافة إلى دعم الصندوق الوطني للديمقراطية. نحب نشكرهم على مساهمتهم الفعالة في تنظيم وإنجاح هذه الندوة. اسمحوا لي بداية أن نقدم مؤسسة الياسمين بالنسبة للي ما يعرفهاش. المؤسسة هذه اللي أنا نمثلها اليوم وأديرها، مؤسسة الياسمين هي مؤسسة بحثية غير ربحية تشتغل في العلوم الاجتماعية والسياسية، تتخصص فيها وتحاول توظفها لخدمة قضايا الانتقال الديمقراطي والإصلاح في مجالات متعددة، في المجال السياسي والمجال الاقتصادي والاجتماعي. القضايا هذه نتناولوها بالبحث ونحاول نجمعوا حولها فاعلين متعددين من القطاع العام، القطاع الخاص، من ممثلين عن المجتمع المدني. الهدف هو انه نتناولوا هالقضايا المركبه اللي تعرفها فترات الانتقال الديمقراطي. القضايا هذه المركبه ما يكفيش انه ننظروا لها من زاويه واحده ولا من زاويه فاعل معين من الفاعلين الاساسيين في مرحله الانتقال الديمقراطي، وانما تتطلب انه يصير فما تفاعل ما بين وجهات النظر المختلفة والمقاربات المختلفة حتى نخرج بحلول خلاقة تناسب طبيعة الإشكاليات هذه. مرتبطة بنا جميعا شيب وشباب. اليوم الرياضة مرتبطة بالاقتصاد، هي مصدر لخلق الثروة. اليوم الرياضة مرتبطة بالأمن القومي للبلاد. هاكم نشوفوا من أجل بعض المشاكل الرياضية نجم تقوم جهة وتقعد جهة، نجم معناها البلاد تشعل وتتحرك. كما الرياضة اليوم في لحظة فوز، يعني رغم كل المشاكل اللي نجم يعيشها شعب تدخل عليه البهجة والفرح ويتجاوزوا كل مشاكلهم، ينساوا كل متاعبهم ونحسوا حاجة واحدة تجمعنا، هي الراية الوطنية اللي مرات في مسائل أخطر وأهم ما تنجمش تجمعنا بالشكل اللي تجمعنا في يعني الشيء ثابت في كل سياسات الدول، أنه الرياضة اليوم عندنا بعد دبلوماسي ونزيدوا نمشيو في مرحلة ثانية دبلوماسي اقتصادي بالأساس. إذا احنا في اللجنة الأولمبية قاعدين نحافظوا على احترام هذه القواعد، هذه المعطيات، وإن شاء الله تونس فيها، لكن باش تكون نساء ورجال يظهروا قيمة تونس، يعني إنجازاتها ما تحقق لهذا البلد الصغير من حيث الحجم لكن الكبير من حيث الإنجازات، وخاصة الكبير بنسائه بالفتيات اللي باش يكون حضورهم كبير يعني في الرياضيات المترشحات للألعاب الأولمبية، لكن التصدير باش يكون حاضر بقوة. إذا نعتبر وأنه ستاندرد باش يكون موجود بالسيتوان. Zizi, Siem Benzekri, ils sont des anciens joueurs, des internationaux qui ont bien essayé d'être présents parmi nous et qui sont en train de travailler avec nous. Alors pour commencer, je vais d'abord rappeler que l'association tunisienne Sport, Santé et Développement est l'association qui a milité depuis 2012, qui est important pour nous, et c'était la première pierre qui est la source pour nous, pour toute la suite de nos actions. L'association est aussi, elle porte le projet de la diplomatie sportive depuis août 2000 projet, des stratégies et des idées. Donc je remercie dans ce cadre-là les partenaires avec qui nous avons travaillé, à savoir Jasmine Foundation et l'Observatoire national de la jeunesse, sans qui ce rassemblement n'aura pas pu avoir lieu.
C'est des gens qui y croient, qui travaillent en profondeur et qui tendent la main à tous ceux qui veulent bien donner quelque chose à la Tunisie. J'attaque directement. La souris ne marche pas, je vais passer devant. Je préfère être proche. C'est Tahar Barak Allah Fik. نشكرك مرة أخرى على حضورك وعلى دعمك وعلى مقالاتك على الدبلوماسية الرياضية. Je vais commencer ma présentation. أحد المهتمين بعلم اجتماع الرياضة يقول si le sport n'est pas toute la société est dans le sport. إذا لم تكن الرياضة كل المجتمع فإن كل المجتمع في الرياضة. بمعنى أن مباراة كرة قدم فقط يمكن أنها تختزل الوجود البشري بأكمله، لأنه فيها كل شيء تقريبا، المشاعر الإنسانية يعني من النقيض إلى النقيض، التحدي، الجماعة، فكرة الفرد، فكرة المساواة، يعني كل ما يتعلق بالمسائل الدينية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، الجهوية. يعني مباراة كرة القدم على سبيل المثال هي اختزال للوجود البشري، يعني يمكن شيء من وجود الإنسان، ولذلك هذه القوة الرهيبة للرياضة ولكرة القدم على وجه الخصوص. خلينا نقول للرياضة أفضل، لأنه عندما تنشأ الرياضة الحديثة مع في نفس الوقت ومتزامنة مع نشأة الديمقراطيات في الغرب، المسألة ليست صدفة، ليست من المصادفة. يكون للرياضة دور في التنمية الاقتصادية. دور الرياضة في التنمية الاقتصادية نحو إرساء مقاربة شاملة. القضية شنو هي؟ أهمية القضية المطروحة أنه الرياضة كنشاط إنساني وكممارسة مجتمعية بما تحمله من أبعاد اجتماعية، من قيم ومبادئ أخلاقية استوفت شروط تأصيلها بالمجتمع التونسي، بل هي في تراجع مستمر. رغم ذلك ما نذكروش معناها الإنجازات الموجودة، إلا أنه هي في تراجع على مختلف المستويات. أيضا أن الرياضة أصبحت صناعة في العديد من الدول internationale et économique, notamment dans votre pays en Tunisie. Considérons deux ambassadeurs de diplomatie sportive nationale, Zlatan Ibrahimovic et Aymen Abdennour. Le jeu les confronte, le sport les oppose. Plus que cela, ils symbolisent deux systèmes nationaux des sports et deux diplomaties sportives dans le monde arabe. Sont les signes d'une diplomatie sportive affirmée. La mondialisation du sport valorise les pays riches. Abdennour est un symbole de la mondialisation du football. La Tunisie, comme tous les pays d'Afrique, fait face à une contradiction. Le niveau des équipes nationales ne cesse de progresser, mais la fuite des jeunes talents affaiblit les compétitions locales. La mondialisation du sport, jeu diplomatique. Puis nous observerons le sport comme un moyen de coopération internationale et moteur de développement différent de celles qu'on va retrouver dans le secteur marchand traditionnel. Nous axerons donc cette présentation autour des organisations sportives professionnelles et non professionnelles et laisserons de côté les organisations sportives à but commercial puisqu'elles relèvent du secteur marchand traditionnel. Donc, tout d'abord, un retour sur la structure de financement observée dans le sport professionnel en Europe. On distingue tout d'abord le modèle qui est dit SSSL. Donc, les recettes proviennent des spectateurs, des subventions, des sponsors qui sont tous d'origine locale. الانتساب الجغرافي ليهم، لكن الحمد لله عندنا تاريخ، عندنا 3000 سنه حضاره. احنا الدبلوماسيه نتاعنا محصوره في قفص وغارقه في عسل وعسل مغشوش، لانه الشحور بتاع البقلاوه قيس، ونجيو ناخذوا دزافيش كي هكا نعملوهم في حيط، لا كلام لا سلام. شنو هي الكوميونيكاسيون؟ ما هي الكوميونيكاسيون؟ لا كوميونيكاسيون هذه ناقصه في البلاد. علاش؟ شوانا السفير. احنا عندنا المانجمنت دو سبور في تونس. سين يعرف خير مني من الاساتذه وبرشا اساتذه هنا نخزر لهم نتاع معاهد عليا للرياضه والتربيه البدنيه، يقريوا في المانجمنت،
وقت تاخذوا الكوميونيكاسيون اسمعوا بربي شوفوا شكون من المراحل اللي مرت بها الرياضه. اليوم باش نتكلم على رياضه في خدمه الدبلوماسيه. باش نحكي على تجربه كرة يد والجامعه التونسيه لكرة يد في المجال هذا. حاب بس نقول اللي مرحبا بمنير بوقديده وزاد المتوب، مرحبا بمنير الكل. ما فماش برشا انواع تاع دبلوماسيه، فما دبلوماسيه واحده. دبلوماسيه اللي هي رعايه مصالح تونس والدفاع على مصالح تونس وكل الاعمال اللي تقوم بهم الدوله بمفهومها الشامل في سبيل حمايه مصالح تونس والدفاع عليها وتلميع صوره تونس في الداخل والخارج. هذه هي الدبلوماسيه بمفهومها البسيط. وهذا طبعا موكول لوزاره الخارجيه في الدوله التونسيه، هي اللي لاهيه بالملف الدبلوماسي ورئيس الجمهوريه. بقيه الفاعلين منهم القطاع الرياضي هما في خدمه الدبلوماسيه. Je vais essayer d'être bref par rapport à cette thématique de l'internationalisation des entreprises sportives. Alors, juriste de formation, j'ai été poussé dans ma zone de non-confort intellectuel quelque part. Je ne fais pas partie de votre domaine, je découvre et c'est un apprentissage que j'ai appris avec mon ami Fraj Bouslem dans le cadre de cette association. Et cette contrainte est une contrainte réellement bénéfique. J'ai été poussé un peu à réfléchir sur des thématiques nouvelles. L'internationalisation des entreprises sportives. D'abord, l'entreprise est un ensemble ou je dirais une combinaison de moyens pour atteindre un objectif qui est le profit. L'entreprise aujourd'hui est une entreprise qui se globalise, qui devient... On prend à la légère le jeu pour les enfants, pourtant c'est un facteur principal pour leur développement. Le sport aussi, on continue à le prendre comme étant quelque chose qui n'est pas sérieux. Après tout, c'est un jeu et on se concentre uniquement sur l'événement sportif. Événement, je veux dire l'événement dans l'aspect technique, c'est-à-dire pour le handball, pour le match. C'est-à-dire le sport, il n'y a que le match qui compte, alors que ce qui est autour du match, il est beaucoup plus important. Donc, quelle place le sport occupe-t-il dans notre vision stratégique? Et quand je parle de vision, c'est-à-dire une vision multidimensionnelle, ce n'est pas uniquement l'aspect technique. Donc le sport doit être un outil de rayonnement international, de compétitivité et de création d'emplois.
jusqu'à la fin de cette session, ils sont ici présents. Effectivement, le thème est très attachant, très accueillant, très motivant aussi. Le fait que la Tunisie, après ces 5 années post-révolution, a besoin de tous les efforts, de tous les... Une promotion de l'événement, de la participation des athlètes tunisiens à Rio à travers, sur le plan virtuel, à travers YouTube et les réseaux sociaux. Une proposition de mettre en place un site web pour suivre les performances des athlètes tunisiens au fur et à mesure du déroulement des Jeux. La proposition 3, c'est que l'ambassade tunisienne au Brésil fasse un effort de communication et de mobilisation des communautés arabes, africaines et méditerranéennes en vue d'un soutien pour la participation tunisienne et des supporters tunisiens pour encourager la participation des athlètes tunisiens. 5.